Donc on se retrouve maintenant dans le temple Noangila, à côté des bungalows de Lake Thailand. Et on va justement assister à la seconde étape du boîte. Donc ici nous avons, je me mets bien, voilà. Ici nous avons le temple ici, où les gens vont venir donc c'est quand même un boîte officiel, je veux dire, c'est pas du... C'est vraiment officiel. La cérémonie de fin de boîte se fera ici et à Roye, où ils vont passer devant le grand moine bouddhiste de Ampeur Roye. Donc c'est le plus grand de toute la région, de toute la commune de Roye. Donc c'est pas de la rigolade, c'est pas des vacances, comme je vous ai dit, c'est un apprentissage. Le moine leur explique ce qu'ils vont faire, ce que leurs enfants vont faire. Les parents viendront presque tous les jours amener des offrandes à manger pour les moines, dont leur fils. C'est comme ça ici. Et c'est normal. Si votre fils serait moine pour un mois, bien sûr, vous viendrez le voir, lui donner à manger, donc l'aumône, mais vous ne pourrez pas le toucher. Donc là, nous sommes... alors moi, j'ai l'autorisation de filmer, bien entendu. Puis ici, en Thaïlande, tout le monde voit, tout le monde sait comment ça se passe. Et bien sûr, il n'y a pas de tabou, question argent. Donc, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de tabous sur ça. Mais non. Ce qu'on va faire là, à ce moment-là, avant d'aller se prosterner devant les moines et d'avoir la tenue, les parents, justement, vont donner ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire qu'ils vont donner un don. Un pour le temple et deux pour le temple. Voilà, il n'y a pas ni deux, ni trois, ni quatre. C'est comme ça, on donne un don au temple. Il faut comprendre une chose aussi en Islam, là je ne parle pas que des temples, c'est que c'est un partage. La vie est un partage. C'est comme l'amour. L'amour c'est un partage. On ne peut pas faire l'amour seul. Il faut partager. Donc je ne dis pas de faire une partouze. Voilà, je réponds à mon ami. Non mais c'est vraiment un partage en Islam. On partage notre repas, on partage notre bonheur, nos fêtes. Et ça, c'est dans le monde bouddhiste. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, non pas parce que je veux que tout le monde entier soit bouddhiste, non, mais j'aimerais que beaucoup dans le monde, on ait ce respect de l'un à l'autre, de se respecter tous et toutes, les enfants, les grands-parents, tous. Ça pour moi ça serait un rêve et j'espère qu'un jour ou l'autre ça arrivera. C'est en Thaïlande, pourquoi pas que ça peut arriver dans d'autres pays où on peut prendre soin de nos grands-parents, de nos parents, nos frères et sœurs, des enfants malades, handicapés, au lieu de les enfermer et de les voir de temps en temps, le jour de leur anniversaire.
je ne vais pas pousser un coup de gueule sur ça. J'aime trop l'humanité. Puis j'adore cette vie qui est vraiment une belle vie, franchement. Les gens qui viennent me voir et qui découvrent l'Issan avec moi, ils comprennent que justement, quand je dis partager, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc les dons de ces mamans-là pour leurs enfants, ça sera qu'une fois, bien entendu, dans tout le séjour ici. J'ai vu aussi des parents qui n'avaient pas trop d'argent, qui venaient tous les jours au temple faire des travaux, travailler au temple gratuitement en échange du boîte de leur enfant, donc du séjour de leur enfant. Ça, je l'ai vu, ça se fait. C'est ce que je dis, c'est vraiment beau. Donc je vais me rapprocher un petit peu, je vais me mettre aussi donc chaque petit garçon est inscrit. Ça va pas être du gâteau pour eux. Là, c'est le moment le plus émouvant pour nous. Le remerciement aux parents. Bon, c'est la mère, vous avez pu le comprendre et vous ferez une vidéo pourquoi la mère est très importante ici en Thaïlande. Juste un petit mot, c'est que bien sûr la mère porte l'enfant 9 mois. C'est une des raisons. Donc, on reste les mains jointes. On salue la mère. Et on met, bien entendu, regardez, la tenue. Il est très émotif. Voilà, c'est exactement ça. Donc je rappelle ces deux enfants-là. Ici, il y a la mère et la mère de l'enfant. Donc je vais me mettre à genoux.
เราต้องเต็มใจเข้ามาบวชนะพวกเข้ามาบวชแล้วเราต้องศึกษาหาความรู้นะศึกษาไปในทางที่ดีนะปรับตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่คนใดที่เคยดื้อเคยซนมาเคยเป็นเด็กวันนี้ได้เข้ามาเป็นสามเณรจะได้บวชเข้ามาเป็นสามเณรต้องตั้งใจแล้วก่อนกล่าวคำอุปสมบทนะให้มีความตั้งใจจริงกล่าวให้ชัดค่อยชัดคำนะให้ความไม่ได้ชัดแต่ความที่ได้เพราะเรามาบวชด้วยจิตใจบริสุทธิ์เราบวชด้วยความบริสุทธิ์ใจบวชด้วยความตั้งใจเราต้องกล่าวทำให้ชัดค่อยชัดคำแบบนี้ก็เคยยกกล่าวคำบรรพชามาแบบนี้มาทำกันเสียงดังเอซ่ามั่งพันเตกิระปรินิพพุตัมปิตังภะคะวันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจาภิกขุสังฆัญจารัตเวยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินัยเยปัปปัชชังทุติยัมปาหังพันเตสุจิระปะรินิพพุตัมปิตังภะคะวันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจาภิกขุสังฆัญจารัตเวยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินัยเยปัปปัชชังตติยัมปาหังพันเตสุจิระปะรินิพพุตัมปิตังภะคะวันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจาภิกขุสังฆัญจารัตเวยหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินัยเยปัปปัชชังอะหังพันเตปัปปัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิพะหิตวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาดายะทุติยัมปิอาหังพันเตปัปปัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิพะเหตวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาดายะตติยัมปิอาหังพันเตปัปปัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิพะเหตวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาดายะDonc après les mamans qui donnent l'habit aux jeunes moines, ils vont redonner l'habit aux moines pour les bénir. บัดนี้พวกเธอได้เข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการลดมานะดับความทุกข์ร้อนหอนความเมาต่อกิเลสทุกอย่างที่เข้ามาจะเข้ามาผลตรงจิตวิญญาณอนุญาตในพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเธอจงตั้งใจที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณของพ่อแม่เพื่อจะเป็นคนดีเป็นอนุญาตคนเป็นประเสริฐศึกษาทุกคนเป็นงานในอนาคตข้างหน้าขอให้พวกเธอตั้งใจพระองค์ชาก็จะได้กล่าว
tous les matins, on fait les prières pour ceux qui sont cloîtrés chez eux, les Italiens, les Français, et puis dans le monde entier, on fait des prières, bien entendu, pour le corona. Et tous les soirs, il y a aussi une prière pour eux. Ça, je tenais à le dire aussi encore dans cette vidéo. Donc, c'est bien que vous me dites faire une prière pour le corona, pour ces gens qui sont morts et qui sont malades. On le fait, je le fais. Et croyez-moi, on insiste vraiment pour ces prières-là. อหังคันเต อาหังคันเต สรณะสีลัง สรณะสีลัง ยาจามิ ยาจามิ ทุติยัมปิ ทุติยัมปิ อหังคันเต อาหังคันเต สรณะสีลัง สรณะสีลัง ยาจามิ ยาจามิ ตติยัมปิ ตติยัมปิ อหังคันเต อาหังคันเต สรณะสีลัง สรณะสีลัง ยาจามิ ยาจามิ ขอสินบอกได้ก็บอกได้ก็เดี๋ยวหกขาเดียวกับมาสมทานสินสีมานั่นเกิดเสื้อเสื้อ Donc, un par un, on va aller devant le novice, donc le grand moine, les mains jointes, genoux, et on va y remettre le haut. Donc après, bien sûr, ils vont aller se changer et à ce moment-là, ils seront moines. Donc il faut respecter même ces garçons qui sont là pour un mois, il faut les respecter car c'est des moines, c'est des cérémonies officielles. Allez, on lui dit d'aller se changer. C'est le plus rigolo celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Je crois que je vais le prendre en main assez rapidement. Il me plaît bien, je ne sais pas pourquoi. Il a une tête... Donc les deux professeurs sont derrière là-bas, je ne vous montre pas parce qu'ils sont en train de se déshabiller, de s'habiller en moine, donc je ne vous montrerai pas ça. Parce que n'oubliez pas qu'on a 3 habits quand on se fait moine. C'est-à-dire que même on n'a pas de sous-vêtements, de slip, on n'a pas de slip. Donc c'est pour ça. Voilà. Pour quelle raison on a 3 habits? C'est la suite de Bouddha qui avait lui-même des habits, 3 habits. On prend le minimum d'habits. Donc j'espère que ça vous plaît, que c'est pas trop long. Sinon vous remettrez ça ce soir pendant... Je sais que vous avez maintenant le temps chez vous de regarder ça. Puis ça vous apprend des choses. Puis c'est tellement beau franchement de voir ça. Donc, je vous fais de gros bisous bien sûr à tous et à toutes qui regardent mes lives. Ça me fait très très plaisir que vous appréciez mes lives. Franchement, je ne pensais pas que autant de personnes allaient me dire que je fais bien de faire des lives comme ça. On se met à la mode aussi. Puis Eric Thailand, c'était que les vidéos sur YouTube. Là, avec mon téléphone, j'essaie de me débrouiller un petit peu. Voilà. Donc je vais attendre que les jeunes moines s'habillent. À ce moment-là, puis il y a déjà quelques minutes,
les mamans savent qu'ils ne vont pas prendre leurs enfants dans leurs bras pendant un mois. Ils sont habitués de voir ça chez les autres, mais ça leur arrive à eux aussi, et ce moment-là est arrivé, quoi. Voilà. J'étais un peu, voilà, je cache le soleil, comme ça vous n'avez pas le reflet. Donc pour répondre à des amis qui m'ont dit, est-ce que Léo pourra faire ça aussi? Bien entendu, un des premiers, parce que vous savez très bien qu'il est souvent avec moi et il est quand même assez doué pour la méditation. Puis je le pousse à faire de la méditation, de la relaxation, puis je le pousse à être comme moi, à l'écoute de tout le monde. Et j'espère que j'y arrive. Il y en a qui m'ont dit, Eric, c'est super, ton fils, chaque fois, il vient nous voir quand on est dans les bungalows, vient essayer de nous parler, même si des fois, en thaïlandais, on ne comprend pas. Donc, je vois que Léo a quand même cette chose-là que j'ai moi, c'est d'aller devant les gens et d'aller voir ce qui ne va pas. Et justement, j'adore ça. Et oui, Marie-France, ça te manque, je le sais. Tu viendras refaire des stages à un moment voulu. Pour l'instant, il faut se préparer à quelque chose de pas trop bien en France. Donc, oh, camarade. J'étais en train de répondre à mon fils qui me téléphone et il me dit, papa, viens à la maison. Il ne peut pas se séparer de moi, ce petit. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant. Regardez, je vais tourner ma vidéo. L'apprentissage se fait rapidement. Ça me rappelle quand j'étais au temple. C'était exactement ça. Les moines étaient autour de nous, à nous apprendre à plier. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'apprentissage. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas être des vacances pour eux. Alors, ils sont 3, ils resteront 6 ici. Il y en a 3 autres qui vont venir. Surtout quand on est dans un apprentissage des moines. Donc, ça ne va pas être les larbins des moines. C'est pas ça. Je vous montrerai. C'est pour ça que je vais faire des lives et je vais vous montrer ces vidéos-là pour justement enlever un peu cette chose que vous avez en tête de dire les jeunes arrivent et ça va être les larbins des moines. Non, 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 non. On va leur apprendre à être zen, à être bien, à l'écoute et surtout, vous verrez beaucoup de choses. Quand ils vont être 6, il faudra qu'ils saluent tous en même temps, synchronisés. Quand ils vont faire les prières, il faut qu'ils soient synchronisés. Alors pourquoi synchroniser? C'est que il va falloir se concentrer. Et oui. Et si on se concentre, on peut y arriver. C'est un peu comme la nage synchronisée, voilà. Comme on me dit. Ça ne sera pas aussi un lavage de cerveau. Loin de là. N'oubliez pas que les enfants bouddhistes, les enfants des mères bouddhistes, vivent dans le bouddhisme, vivent dans le zen, vivent dans la sérénité et vivent aussi dans les prières. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas trop de choses qui vont les choquer, eux. Déjà, ils sont fiers d'être dans ce temple-là. Ils me l'ont dit tout à l'heure. Je leur ai dit, mais qui est-ce qui vous a choisi ici pour venir dans ce temple-là? Ils m'ont dit, Eric, c'est nous qu'on veut venir dans ce temple-là. Voilà. Après, il y en a d'autres qui vont être dans d'autres temples. On fera un peu les tours des temples que je connais et je vous montrerai tout ça. Donc, ils vont faire beaucoup d'exercices spirituels.
il se peut aussi que dans l'apprentissage, ces jeunes garçons, maintenant ces jeunes moines, je ne pourrais pas dire garçons, ces jeunes moines trouvent en eux la chose de continuer dans le bouddhiste. C'est arrivé très souvent. Alors c'est pas de suite, il y a des moines qui sont arrivés comme eux, qui ont appris pendant un mois, puis ils ont demandé à revenir dans l'année, puis revenir, et puis rester un peu plus longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, je répète sur la vidéo, je le répéterai encore et encore, ce ne sont pas ces mères-là qui obligent leurs enfants à venir. Vous savez très bien que dans tous les temples, il y a beaucoup d'enfants qui veulent aller dans un temple passer les 1 mois et demi de vacances. Donc, ils sont fiers parce qu'on en sélectionne ici 6. Donc ici, les papiers qu'il donne, c'est sa carte d'identité. C'est pour faire les papiers officiels. Donc comme je vous ai dit, à la fin de leur stage, ils iront à Roae, où là, ils seront entendus par le grand moine bouddhiste de Roae. Voir s'ils ont bien appris. Donc ces 6 garçons qui vont être là, vont représenter le temple Nangila. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment les éduquer pour être les meilleurs. C'est un peu ça.พันเตติสรณีนัสหะอัฏฐศีรานิยาจามาว่าสันทังอาหังพันเตติสรณีนัสหะอัฏฐศีรานิยาจามาว่าสันทังอาหังพันเตติสรณีนัสหะอัฏฐศีรานิยาจามารังยังไงตัดสินสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Donc là c'est officiel, c'est les prières bouddhistes. Namo tassa.ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ Calon Nathalie. สามเณรสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้แต่สามเณร
การดังต่อไปนี้จงว่าตามปานาติปาตาเวรมณี ปานาติปาตาเวรม อา ณี ทินาทานาเวรมณี อาทินาทานาเวรมณี อะพรหมจริยาเวรมณีอะ อัม อะพรหมจริยา อัมมัตริยา ธรรมะธรรมจันทร์เราอะพรหมจริยาเวรมณี อภังจริยาเวรมณี มุสาวาทาเวรมณี มุสาวาทาเวรมณี สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณี สุราเมรยวัชปมาทฐานาเวรมณี วิการะโภชนาเวรมณี วิการโภชนาเวรมณี นัจจคีตวาทิตวิสุขทัสสนาเวรมณีอันนี้ นัตตะคี นัจจกี ปวาทิตาวิสู อาตาเวจวิสู ทัศนา ทัสนา เวรมณี เวรมณี มาราคันธาวิเรปนาธารณามันตนาวิภูสนทานาเวรมณี มาราคันทวิเร มาทาทันที ปนะ ปนะ ธารณะ ปานะ มันนะวิภู มันตนาวิภู ปนัฐานา สนาฐานา เวรมณี เวรมณี อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี อุจจาสยนะ พุทธาสรยะ มหาสยนาม หาสยนา เวรมณี เวรมณี ชาตรูปรัชตปฏิฆหนาเวรมณี ชาตรู ชาตรู ปรัชตะ ปรัชตา ปฏิฆานา ปฏิชานา เวรมณี เวรมณี อิมานิดัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ อิมานิ อิมานิ ทัสสะ ทัสสะ สิกขาปทานิ สิกขาปทานิ สมาธิยามิ สัจจาทิยามิ อิมานิ อิมานิ ทัสสะ ทัสสะ สิกขาปทานิ สิกขาปทานิ สมาธิยามิ สมาธิยามิ อิมานิ อิมานิ ทัสสะ ทัสสะ สิกขาปทานิ สิกขาปทานิ สมาธิยามิ สัจจาทิยามิ อักกราบตรงสามครั้งฟังข้อชี้แจงของศีลเมื่อเราได้บวชสามเณรเนี่ยเราเป็นสามเณรแล้วได้ให้ศีล10สัพพะศีล10ไปแล้วมาพนมมือไหว้ให้ศีล10ไปทีนี้เราได้ทำบรรพชาทำบรรพชาผลบวชเป็นสามเณรแล้วศีลทั้ง10ข้อนั้นสามเณรบางคนอาจจะยังไม่รู้แจ้งถึงศีลข้อที่1ปานาติปาตาหมายถึงห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือห้ามเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเขาโดยย่อในการจะมีธุระที่ไปมันจะโดยย่อเดี๋ยวจะมีพระพี่เลี้ยงท่านจะอธิบายจะได้อธิบายให้ฟังอีกวันหลังนะข้อที่2อธินาคือข้อห้ามลักทรัพย์โดยที่ว่าทรัพย์ของผู้อื่นเขาห้ามไปหยิบห้ามไปจับห้ามไปลักห้ามขโมยโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตข้อที่3พรหมจริยานี่ก็คือรักษาพรหมจรรย์ห้ามที่กับพรหมจรรย์ห้ามข้อที่3ข้อที่4มุสาวาทานี่คือห้ามพูดโกรธห้ามพูดส่อเสียดห้ามพูดคำหยาบคายทั้งสิ้นสิ่งใดที่มันไม่ดีห้ามพูดนี่คือข้อ4ห้ามพูดโกรธห้ามพูดมุสาทุกสิ่งอย่างข้อที่5สุราเมรัยก็ห้ามดื่มของมึนเมาทุกชนิดนิการโภชนาข้อนี้สำคัญมากห้ามปลุกเคี้ยวอาหารยามเวลาตอนกลางคืนยามวิกาลในเต้นเข้าใจดีเนาะรู้เขาข้อที่6นัจจกีตวาทิตวิสุขทัสสนานัจจกีนี่ก็ห้ามดีสีตีเป่าได้เฉพาะกีตาห้ามดีกีตาห้ามตีกองหลอดเก้งห้ามดีสีตีเป่าห้ามหลอดเก้งห้ามกอดล่ำมาลาคันทะข้อที่8มาลาคันทะวิเลปนะธารณมณฑห้ามแกงโสนให้เป็นห้ามท่าปากท่าขี้ห้ามว่ามีสติมาท่าเวลาออกวินบาตกันหาท่าแปะตกแกงหาว่าดอกใหม่มากทัดมาลาที่เสียหูข้อที่ 9
สุจาสยนามหาสยนาห้ามนอนไม่คู่เอาสูงมันนุ่มมันนวลมันหามแบบว่ายั้งหาไว้เพราะว่ามันอยู่นอนที่สบายสบายนอนไม่ที่หนุนที่นวลที่โผล่มันอยู่นวลที่ข้างคือทั้งที่จังหวัด Donc là, c'est la morale, hein, bien sûr. Leur programme, ce qu'ils vont faire, comment se comporter, les heures, les... สามเณรมันเป็นไข้อันตรายต่อเจ้าของก็เลยต้องตามถือเงินหลายจะไปดูดอกดูดอก Donc bien sûr, il lui dit qu'ils iront faire le monde sur le marché. พอสังเกตนะทีนี้ก็พระอาจารย์จะให้รับพรนะเมื่อมีรับพรใจเพราะมันเมื่อคืนนี้เป็นการเกิดขึ้นในการเดียวสามเณรแล้ว Prière. Les offrandes, de l'encens, des fleurs, des bougies. Donc bien sûr c'est de l'argent, hein, il ne faut pas se leurrer. Il me plaît bien ce petit. Je vais essayer d'y apprendre pas mal de choses, ce que je connais ici. Je l'adorais. Donc c'est de l'argent pour les moines, leurs instructeurs, leurs professeurs, leurs pères. ตั้งใจเฮ็ดข้อหักกันเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าสิได้รู้เดี๋ยวจังหน่อยมันงงเดี๋ยวเดินไปจะพาอาจารย์เพิ่นพูดหยังบ่รู้ต้องฟังในขณะที่เพิ่นเทศน์ให้ฟังสนทนากันต้องตั้งใจฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแบ่งเบาภาระของพ่อของแม่ออกมาได้นะจาก
างไม้สิ่งแวดล้อมมันก็ดีถ้าเข้ามาในตัวนี้แล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลมีแต่แนวดีๆเข้ามาในตรงนี้ที่จะมาเรียนมารู้มาปฏิบัติต่อไปแบ่งเบาภาระให้พ่อให้แม่ตั้งใจเข้ามาแล้วนี่ต่อไปข้างหน้าจะเป็นนายร้อยนายพันจะได้เป็นผู้นำของทางศาสนาและทางโลกได้เลยมีความตั้งใจพ่อแม่ว่าลูกนี่เพิ่นลูกนี่ต่อไปข้างหน้าจะเฮ็ดให้เพิ่นเสียอกเสียใจจะเฮ็ดให้ผิดหวังในตัวเฮาตั้งใจเพิ่นอยู่ได้เฮาก็อยู่ได้คือกันฟังมีหยังให้เขาโลภน้อมเวลาเว้ากับครูบาอาจารย์เรากับท่านให้นั่งลงเพราะว่ากรณีใดก็ตามห้ามยืนพูดห้ามยืนคุยบ่ได้ต้องนั่งลงทันทีฝึกตัวเองเนี่ยมันอ่อนจิตใจมันสิได้อ่อนร่างกายมันก็สิอ่อนไหวมันไปนำในตัวนี้มันเป็นแข็งกระด้างคืออยู่บ้านเคยเว้าหยังต้องครับผมต่อไปนี้ขอเจ้าบ่ให้ยินนี่ครับผมครับผมให้วางที่อบรมสอนกันต่อไปเฮามาฝึกจิตฝึกใจฝึกมารยาทตัวเฮาเองนี่ตรงนี้ตอนนี้คณะนี้ก็ถือว่าเป็นบุญก็ไปมีตอนเย็นท่านจะทำวัดจังโมงเอาเรื่องท่านนี่การเลยนะท่านนี่ต้องเราให้มาตรฐานเลย6 โมงได้เนาะ6 โมงหรือทุ่มนึง6 โมงท่านจะวันไม่ได้อบรมแต่ทำวัด6 โมงปกติ Donc là aussi, le grand moine leur explique les horaires et ceux qui vont faire dans la journée. ตีเป็นบ่นั่นเองจะเอาตื่นที่ไหนตื่นที่4เป็นตัวชั่วโมงนึงตื่นที่4ที่5เนาะที่4คือที่4ให้สัญญาณที่4ให้สัญญาณน้ำที่เด้อแล้วมาเขาทำวัดกับสมาธิที่เกินที่อย่างเพราะว่า6 โมงครึ่งนี่ต้องออกบิณฑบาตแล้วบ่ค่าหนุนค่านี่6 โมงครึ่งต้องเรียบร้อยแล้ว6 โมงครึ่งต้องเรียบร้อยแจ้งตัวตูเนียนเลยดิที่ตาเนาะคือได้สอบ6 โมงครึ่งเด้อต้องเรียบร้อยพร้อมขึ้นรถแล้ว6 โมงครึ่งขึ้นรถนี่นะ6 โมงครึ่งช่วงบ่าย3ตรวจตาดเด้อวันนี้เด้อบ่าย3ตรวจตาดเขตบริเวณทุกจุดทุกหม่องเดี๋ยวครูบาหนึ่งจะมอบงานให้อีกทีนึงท่านหนึ่งจะจัดการอีกทีนึงเรื่องปัดเรื่องสวดมนต์ไหว้พระท่านนี้ท่านจัดการเรื่องตรงนี้เรื่องที่อยู่ที่พักอาหารการกินการฉันเดี๋ยวอาจารย์จะดูแลทั้งนี้ให้แบ่งกันเป็นต้นกันจะได้เข้าใจจะได้ว่าทิศทางอย่างกันจะได้ลงเลยโดยดีนะก็ไปนี่นะให้เข้าใจยังดีเด้อนี่แค่นี้นะง่ายได้เกิดได้เก๋พ่อแม่พ่อแม่เห็นดีได้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดต่อไปบวชว่าเป็นโมเป็นเพี้ยนโมเป็นอะไรไม่ต้องหลักของเลยว่าสั่นต้องไปบวชที่นี่เราบวชที่นี่ไปเรียนที่โรงเรียนอะไรศึกษาการหนีไปในทางที่ดีแต่เอาด้วยข้างนอกมันบอกขึ้นจะพร้อมเมื่อใดเราไปโรงเรียนมันเขาไปอยู่ในวัดเพราะว่าครูบาอาจารย์วัดไปบอกขึ้นเขาเรียนอยู่ที่เขาจะมีความรู้ได้ปรึกษากับพ่อกับแม่ตรงหลังเขาบ่ได้ไปหยาดเงินพ่อแม่นั่งบ่ได้ไปเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองนั่งง่ายกีฬามันก็เกินบางทีในกีฬาสมาธิสั่งหรือนั่งบอกแกตรงไหนพอที่อย่างเราจะติดสอนเรื่องสมาธิไม่มีสมาธิในตัวเองไม่มีความมั่นใจในการเดินก้าวหน้าไปในทางที่ดีจะไปในวันข้างหน้าก็เลยต้องตัดใจก็เคยอยู่เดี๋ยวตัวน้อยที่นี่การออกบิณฑบาตก็เดี๋ยวจะเอาบาตรให้ท่านหนึ่งไปเตรียมบาตรให้เลยบนจุดพระอาจารย์จะมีเตรียมไว้เลยเตรียมบาตรมีฝาก็ต้องใส่สายจับให้อุ่นเบาทุกเน้นไม่ต้องใส่ฝาก็มีอยู่ฝาก็ใส่ไม่บอกก็เอาไปก็ได้ฝาตัวไปบิณฑบาตเดี๋ยวฝาสีเงี้ย2-3 มื้อก็ได้ใส่ฝาก่อนเดี๋ยวโยมตกใจฝาบาตรมันโดนเสียงดังเนี่ยได้โยมหัวใจว่าตายแล้วบางคนจะหลงมันที่นี่เดี๋ยวรักษาบาตรของไผ่ของมันเด้อบาตรเดี๋ยวจิตบอกเดี๋ยวครูบานี่ก็จะคอยบอกทีนึงเรื่องจัตุปัจจัยนี่ครูบาหนึ่งหรือว่าคนเก็บอย่างนี้ในมากเท่าไหร่จะเก็บไว้เขียนรายการไว้ Donc bien sûr, là c'est tout le programme de ce qu'ils vont faire, donc c'est ce qu'on est en train de parler là. เก็บไว้ให้เมื่อว่าได้ใส่เมื่อยังดอกอยู่นี่
แอคเกิลเลยก็ได้แบบจริงๆแล้ว อยู่บนป่า 4 กว่าเกือบ5,000ถูกไหมยิงเจอใส่ไปนั่งได้ยังเหลืออยู่ แต่ว่าถ้าใครทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องผิดกติกาหักร้อยละเท่าไหร่ก่อนเท่าเดิม ตั้งกติกาใหม่ เดินตั้งให้ท่านตั้งเลยถ้าใครทำผิดหักออกไปเรื่อยๆหักออกไปเรื่อยๆ นี่เป็นการบังคับโดยการ ถ้าทำถูก Donc bien sûr, vous pouvez vous doutez aussi que ces trois garçons, chez eux, ils ont le téléphone et ils sont pollués par le téléphone. เอาให้เข้าใจแค่นี้เด้อมีอย่างที่จะมาจังหันกับมา Donc là, c'est des pollutions pendant un mois. เอามาเพราะว่าอยู่หลายการแต่ใจกันหลายกับเขาอาหารจะต้องทำเพิ่มในพิจารณาเอาที่เขาเดือดร้อนนะเที่ยวมาเบิ่งเอา5 เดือนอย่างมีม่นไปเมื่อบ้านเป็นมือนึงไปหาย่ายนี่ ไปปวดช่วยหลานคนอย่างเลยไม่น้ำตาไหลไม่กิน นั่นแหละให้พรเดี๋ยวเพิ่นจะสอนให้พรให้ได้ให้พรนั่นแหละต่อไปเนาะเอาตอนนี้ก็คือไปดูสถานที่ไปปัดไปกวดสถานที่ของพักปัดข้างนอกข้างในเอาน้ำเอาหยางล้างออกโยมก็ไปเบิ่งน้ำก็ได้เดี๋ยวพักมันก็พักไปเบิ่ง แล้วพาใจเนาะมาเปลี่ยนผมหนัก เอากราบ เขาพวกกับบ้านน้องตะแล้วเนี่ยไปเบิ่งปีปลาปีเจ้าให้ดู ปัดกวดให้สะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวจะหาจุดถุงดำมาอีกเดี๋ยวเป็นสะอาดถุงดำมาอีก Donc cérémonie finie. นั่นนี่เคยเก็บสารอันนี้เอาไว้ดีเอาไว้ดีท่านเอาไว้ดี Donc voilà, allez, moi aussi, je vais me lever. Donc voilà, tout est fini. La cérémonie, vous l'avez vu, durait maintenant presque 2 heures de cérémonie pour ces 3 enfants. 3 autres enfants viendront à partir de demain, donc je ne vais pas faire encore une autre cérémonie. Vous avez vu un peu comment ça se passe avec les enfants. Maintenant, les mamans vont prendre des photos avec leurs enfants. Et comme je vous ai dit, ils vont respecter de ne pas les toucher à la main, parce que du moment qu'on met la tenue, on ne peut pas toucher, on va dire, la chair des femmes. Par contre, comme je disais, des fois, il y a des moines qui sont appelés, et c'est souvent des moines où leurs parents, comme leur mère ou leur grand-mère, sont moines, et là, ils peuvent bien sûr les toucher, les prendre dans leurs bras pour les faire partir au nirvana. Donc il y a tout ça. Je vous expliquerai dans des vidéos comment on procède, comment on fait, comment ça se déroule. Vous verrez ces instructeurs. Regardez. Ils sont très motivés. Je les connais, surtout 2 que je connais qui sont assez à cheval. C'est normal. Donc, j'essayerai justement, et je vais vous montrer quelque chose. Je suis à côté. Ça va marcher comme ceci, à la baguette. Et oui, à la baguette, comme je dis. Et c'est vrai. Suivez les aventures d'Eric Thailand avec les garçons du temple Nongila. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est vrai que c'est long, mais il faut regarder cette vidéo, écouter cette vidéo tranquillement. Des fois la mettre 1 fois ou 2 fois pour bien s'imprégner de tout ce qui se passe ici et surtout de ce qu'ils sont en train de faire. Pour eux, ces garçons-là, qui sont ici, regardez avec moi maintenant, ils m'ont déjà adopté, mais ils ne savent pas qu'ils sont avec le diable.
Non, moi aussi, je vais être avec eux, je vais faire de la méditation avec eux. Je vais sans doute apprendre des choses aussi avec eux, parce que le monde bouddhiste est vraiment extraordinaire et on apprend petit à petit. C'est pour ça que quand je vous dis je travaille, c'est que justement, j'apprends. Et on apprend toujours dans le monde bouddhiste et on apprend toujours dans la vie surtout. Donc, je serai là avec eux pour de la méditation, comme je vous ai dit. Je vous montrerai ce qu'ils font pendant la journée. Je vous montrerai quand ils s'amusent, parce que c'est quand même des enfants. Mais je vous ferai aussi des vidéos quand ils sont en train de travailler. Travailler aussi bien la terre, aussi bien le bouddhisme. Donc il y aura tout ça à voir avec Eric Thailand. Donc restez avec moi, j'essaierai de faire des petites vidéos assez courtes pour que vous puissiez les regarder rapidement, on va dire 10-15 minutes. Là c'est vrai que je voulais vous montrer vraiment la cérémonie officielle, la cérémonie officielle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que ça. Je vous fais de gros bisous. Moi, je commence à avoir mal à la gorge parce que j'ai envie de boire. Donc, je vais aller à la maison. Mais avant ça, boire une vitamine ici avec le grand moine, puis partir à la maison, puis me désaltérer avec ma potion magique de Lissan, comme je l'appelle, citron, gingembre, des gousses d'ail, de l'eau. Et ça me fera penser à mon ami Nathalie et Raymond qui me regardent souvent. Et puis, je boirai un verre pour vous. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. C'est fini pour moi, pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, à demain peut-être. Suivez les aventures d'Eric Thailand.